Okay katipid, good morning. Tak na pong kamang boys. Kapukid na po ni katipid. Nayata karon sa dalan nga rough road katipid. Rough road siya pero papo siya nga pagka rough road ay medyo patag dahil gagmay ang bato. Ato na yung direksyon ng katipid. Papukid ni duha ka barangay nga nagkunik. Balituyok siya. Nakita na to ng dalangan ng katipid. Tuyok ta dire kay mo ni kunik paingon sa barangay Dulyan Sur. Nag-agi day tagikan sa barangay Dulyan Norte. In the room, hard go, kaboom, kaboom. Kaboom, kaboom. Lights flash, my pulse jumps. Lost track of the clock once. You left, I move closer. Tonight isn't over. Hands up, they don't fall. We spin like a pinball. Your smile, my undoing. This rush, keep it brewing. Every second turning louder. Feel it rising like a flower. Hold your breath, the blast is soon. Countdown to the blows out, we go. Then we crash back down. Big boom, big boom. Shaking all this ground. Big boom. You flood down when you move that way to go. Never coming down. Big boom, big boom. You're my favorite sound. Hey, hey. Sweat, sweat drip on your forehead. Red cheeks, what you just said. Don't Labi katipid, labing hayaga. Oh. Hayag kayo. Yara. Isok dunon. Taas kayo. Manok-manok lang niya, manok-manok. Pulpo-kulurop po gatop. Wala init eh. Niuwan nun mag-duty kayo niya ba? Store mang in transit po. Yati palibulan lo. Anay hagdan des duol. Taha. Di ata kadtog layo. Yara. Ay hagdan lagi. Kuha na lang ani. Ito na lang. Itong purman. Tara, guys. Mga nanapunis mga 100 meter kapin sa taas. Tambok kay glawas na ito eh dire oh. Glawas na. Kap-kap aning habog at bed. Pero pasubos. Balitang habog kat-kat kay kamang taron. Ano yung purman
Oh, badisi lang dayon. Kamu betul yang kita kira. Oh, lingi-lingi man mo ato. Wala mo siguro Arnold ani. Salit. Kamu itu kelebat kan. Ang labat eh. Halo black na diha tanan, tubang. Dah. Kau ni kan, nama pun kau ni mag-video ba? Oh, mo ba? Dapat siap. Lebat tangan orang kayak gituan. Nama Oh, na may mga vlogger nga mo kwan. budak mau disuntaw. Oh. Kadang gilit kan bisa ka video. Sige, kita. Bisa makita. Tuadan. Balik atas kamay. Kailangan po ng ya. Tanin dire mo. 50. Okay. 50 no. Badisi. Nay mana oh nabitaw nakakita mo ko nga nay vlogger nga wan. Dugay po ni pasison yung ani no. Dugay po yung pasison ani. Ato mes. 50. Dara kini oh, aro. Aro. Oh, na aro. Proge kwarto 1 meter sa I-plasto dito daan. Ay, gusto to no, puladas kilid. meter away na. Oh, 51. Ay, pasa nito, tumito. 45. Amo yang gibadlis ani. Lansang imong gibadlis nan? Pila na? 45.15. Ko na. Plus 45. 2 meters. Plus 2 meters, 47. 40 city. Plus 20, plus 50. Plus 50 pa yun. Okay, 50 man to. 47 na, then plus 50 equals 97. 7.5. Gatpid, nagkamang-kamang boys. Buwanon gyapon kayo. Oh, kayo. Wala isa og agmitrusan gilansang na sa ulo. Oh, ipandong na. Init kayo. Oh. Gani kay na parang Tira na tama ng truck, di nang sulod. unsaang ay nag-deliver? Mo ba? Pero gikamang na to ning apong manukan. Ano yang katok? 200 pieces. 200 pieces ni. Yes. Tanan. White. Ah. Ito, tabangin nyo ito, kuwan, mas pustaw. Aman si kuwan, bubong. Ay biyahe. Tabangin nyo ito, biskarga. Diretso sa 675.